جب پاکستان اپنی ٹائم پلیس اور اپنے مین سے چوزنگ کے ساتھ جب حملہ کرے گا، اگر وہ جب پاکستان ول اسٹرائک، تو ہمیں اور آپ کو انڈیا کے میڈیا کی ضرورت نہیں اسے بتانے کی. دی ہول ورلڈ ول کم ٹو نو. اٹس ریوربریشنز ول بی فیلٹ ایوری ویئر. انہوں نے بتانا ہے کہ جی آج حملہ ہو گیا، اور پھر جو ہے بار بار چلائی جانا تاکہ کوئی سن لے، یار یہ دیکھیں پاکستان نے حملہ کر. وی آر ناٹ ڈیپینڈنٹ اپون دیئر میڈیا ٹو ٹیل دیم کہ پاکستان نے حملہ کیا، کتنے کیے، کیا کیا. وہ نظر بھی آئے گا، اس کی گونج بھی سنائی دے گی. پاکستان جب بھارت پر حملہ کرے گا تو دنیا میں اس کی گونج ہوگی. پاک فوج کا بھارت کو سخت پیغام. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بریفنگ میں کہا، انڈیا سے جو بھی چیز آتی ہے اس کی مکمل اور کڑی نگرانی کی جاتی ہے. 15 مقامات پر پاکستانی حملے کی خبر جھوٹ کا پلندہ ہے. پاکستان کا حملہ بھارتی میڈیا کو دکھانا نہیں پڑے گا. پاکستان میں فوج الرٹ اور زندگی رواں دواں ہے. 2019 میں بھارتی پائلٹس نے چائے یہاں آ کر پی تھی، لیکن 6 اور 7 مئی کی رات چائے وہاں بھجوائی گئی. بھارت نے اپنی ہی تنصیبات کو نشانہ بنا کر پاکستان پر الزام لگایا. آج جو کام کیے ہیں، پاکستان اسلام آباد سے لے کے ساؤتھ اور پاکستان تک، کراچی تک قریباً 2 درجن جگہ کے اوپر، وہ شرمناک، افسوسناک اور قابل مذمت ہے. غالباً اپنی خفت مٹانے کے لیے جو ان کے ساتھ ہوا 6 اور 7 کی درمیانی رات کو، یہ ایک کنکاکٹڈ سٹوری بنائی گئی کہ پاکستان نے کل رات پھر انڈیا کے اندر ایک قسم کے اٹیکس کیے ہیں ان وائلیشن آف دی انٹرنیشنل لا، اور اس کے نتیجے میں آج جو کچھ ہوا ہے اس کے نتیجے میں ہم کر رہے ہیں. واٹ اے شیم. پاکستان نے بھارتی پنجاب پر حملے کے الزام کی سختی سے تردید کر دی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ پاکستان نے بھارتی پنجاب میں کوئی کارروائی نہیں کی. پاکستان کے حملے کا کوئی ثبوت ہے تو سامنے لایا جائے. کراچی سے اسلام آباد تک 24 مقامات پر کارروائی شرمناک ہے. بھارتی ڈرونز نے لاہور میں فوجی تنصیبات اور راولپنڈی میں کھلاڑیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی. بھارت اپنی خوف مٹانے کے لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے. Last night, that is the night of 7th and 8th May, India has undertaken yet another blatant military act of aggression against Pakistan by sending Harop drones at multiple locations. Pakistan Armed Forces, being in a high state of alert and vigilance, have so far neutralized 12 Harop drones at various locations. These locations are Lahore, Gujranwala, Chakwal, Rawalpindi, Attak, Bahawalpur, Miano, Chor and near Karachi. Drones that have been forced to be on the ground, that is being collected from multiple locations in Pakistan. Other than these 12, one drone however managed to engage a military target near Lahore partially. 4 men of Pakistan Army have been injured in this attack near Lahore, and partial damage to an equipment has occurred. As we speak, the process of India sending across these Harop drones, this naked aggression continues, and the armed forces are on high degree of alert and neutralizing them as we speak. بھارت کے اربوں روپے کے ڈرونز ملبے کا ڈھیر بن گئے. پاکستان نے 29 اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرونز گرا دیے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل محمد احمد شریف چودھری نے نیوز کانفرنس میں کہا، بھارت نے 7 اور 8 مئی کی رات پھر دراندازی کی کوشش کی. ڈرون حملے لاہور، کراچی، گجرانوالا، راولپنڈی اور چکوال میں کیے گئے. ڈرون حملوں میں 3 شہری شہید، 4 جوان زخمی ہوئے. آپریشنل وجوہات کے باعث فیصل آباد ایئرپورٹ 11 بجے تک دستیاب نہیں. ایئرپورٹ اتھارٹی نے کہا، مسافر پروازوں سے متعلق اپنی ایئر لائن سے رابطہ رکھیں. فیصل آباد ایئرپورٹ پر اے ٹی سی کی جانب سے ایئر اسپیس کی کڑی نگرانی. ڈرون کی شناخت اور جانچ کرنے والے آلات ایکٹیو کر دیے گئے. ضلع انتظامیہ، پولیس، سیف سٹی، ایئرپورٹ حکام کی جانب سے بھی مسلسل نگرانی جاری.
पाक भारत कशीदगी, फैसलाबाद में जंगी सायरन बजा दिए गए। फौजी जवानों के साथ साथ महकमा सिविल डिफेंस भी मुकम्मल तैयार। शहरी आबादियों में हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए जंगी सायरन की मशक की गई। सिविल डिफेंस ऑफिसर हाफिज अदनान कहते हैं, सायरन की आवाज पर शहरी महफूज मकामात पर पनाह लें। हुकूमत पंजाब ने मुमकिना जंगी हालात के लिए एहतियाती तदाबीर जारी कर दी। पंजाब भर के रिहायशी इलाकों में ब्लैक आउट रखा जाएगा। शहरी घरों की खिड़कियां बंद, पानी की बोतलें पास रखें। रात के औकात में लाइट्स बंद कर दें। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को मरासले जारी। भारतीय आबी जाहिरियत जोर पकड़ गई। दरियाओं का पानी रोक दिया। दरिया चनाब में पानी की सतह रोज बरोज कम से कम होने लगी। चिन्योट में मराला के मकाम पर पानी की आमद 30,000 जबकि अखराज 17,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में नहरें खुश्क होने लगी। किसान परेशान, ज़राअत बुरी तरह से मुतासर होने का खदशा। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब भी हर तरह के हंगामी हालात में खिदमात के लिए तैयार। सूबाई वजीर बिलाल अकबर की हिदायत पर तमाम अजला में इक़दामात मुकम्मल। जरूरत पड़ने पर आवाम और अफवाज पाकिस्तान के लिए हर तरह की ट्रांसपोर्ट फ्राहम करेंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट का ऐलान। पाक भारत कशीदगी के बायस पंजाब भर के तालीमी इदारे 11 मई तक बंद। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की सोशल मीडिया पोस्ट। SNGAD की तरफ से कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को मरासले जारी कर दिए गए। फैसलाबाद के डॉक्टर्स का भी पाक फौज से इज़हार शख्सियती। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से अलाइड अस्पताल 1 और 2 में रैलियां। स्टाफ नर्सेज एसपी बॉर्डर पर खिदमात के लिए अहकामात की मुंतजिर। भवाना के शहरियों और ताजरों का पाक फौज को खराज तहसीन पेश। डिजकोट म्यूनसिपल कमेटी, असिस्टेंट कमिश्नर और ताजिर बरादरी दीगर अवाम ने पाक फौज हक में रैली निकाली। असिस्टेंट कमिश्नर सदर डॉक्टर जुल्करनैन सलीम का कहना था, पाकिस्तानी फौज बहादुर फौज है। सदर अंजुमन ताजरान राना मोहम्मद वसीम का कहना था, हम हमेशा से पाकिस्तान फौज के साथ खड़े हैं। नर्सेज ने, हमारे पैरामेडिक्स ने, हमारी ग्रैंड हेल्थ अलायंस फैसलाबाद ने एक रैली का इनेकाद किया है और हम पाक फौज के साथ खड़े हैं और इंडिया को और पूरी दुनिया की ताकतों को यह पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखा तो हमारा पूरा मुल्क अपनी पाक फौज के पीछे खड़ा हुआ है और हम किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। हमने पाकिस्तानी आर्मी के साथ सॉलिडेरिटी के लिए निकाली है। कोई ये ना समझे कि सिर्फ हमारे फौजी हैं वो बॉर्डर पे हैं। ये 24 करोड़ आवाम ही जो पाकिस्तान आर्मी के साथ है, हमारे डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक्स। अगर हमें बॉर्डर पे जाकर लड़ना पड़ता तब भी हम पाक भारत कशीदगी के दौरान बस्मे खुतबा का अफवाज पाकिस्तान के अज़्मो हौसले को सलाम। जंग के उलमा कराम ने कहा, खून के आखिरी कतरे तक पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। इंशाअल्लाह आइंदा भी असि उसको मुंहतोड़ जवाब देवांगे। इख्तिलाफात अपनी सारी सियासी रंजिशां एक दफा खत्म करके मुतहद हो गई है और अपने फौज के हाथ मजबूत करी। असि बड़िया कुर्बानियां दिखियां। इस वक्त किसी कब्रिस्तान में चले जाओ, अगर तुहानू जवाना के चेहरे नजर आएंगे, जवाना दे पता नहीं उन्हां दी अखां दे विच वेखो जाके पता नहीं की उन्हां दे ख्वाब आन, लेकिन वो इस कौम वास्ते, इस मुल्क वास्ते सुपुर्दे खाक हो गए। भारतीय जाहिरियत का फौरी और मुंह तोड़ जवाब। चिन्योट के शहरों के साथ साथ दही इलाकों में भी अफवाज पाकिस्तान से यकजहती के लिए रैलियां निकाली गई। रजुआ सादात में रैली शुरा के पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। डिस्ट्रिक्ट बार चिन्योट की कॉल पर हड़ताल, एहतजाजी रैली निकाली। एबका और डिस्ट्रिक्ट मोबाइल एसोसिएशन का भी फौज के साथ खड़े होने का ऐलान। चिन्योट के सरकारी स्कूल्स में दुआया तकरीबात का एहतमाम। तालिबात ने मिली नगमे पेश किए, लहू गरमाया। लालिया में भी पाक अफवाज की हिमायत में रैली निकाली गई। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए अदालतों का मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया है। कोई वकील भी एक जज्बा लेकर
किसी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। और इंशाअल्लाह ताला ये तो हड़ताल है, अगर पाक फौज को हमारी मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए हमारे खून की भी ज़रूरत पड़ी तो वकला और चिन्योट की गयूर आवाम पीछे नहीं हटेंगे। पूरी कौम जो पाकिस्तान की है वो अपनी अफवाज के साथ खड़ी है, अपने इदारों के साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह ताला इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। पंजाब पुलिस का एक और शेर जवान फर्ज की राह में कुर्बान। थाना बाहलक के इलाके में इश्तिहारियों की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर अहमद रजा शहीद। पुलिस की बर वक्त और भरपूर जवाबी कार्रवाई। सब इंस्पेक्टर को शहीद करने वाला इश्तिहारी अजहर भी पुलिस मुकाबले में पार हो गया। शहीद सब इंस्पेक्टर अहमद रजा की पुलिस लाइन्स में नमाज जनाजा अदा, आरपीओ, सीपीओ समेत दीगर पुलिस अफसरान और अहलकारान की शिरकत।